Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau pertama-tama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau mengingatkan kita semuanya bahwa tidaklah kita ada di sini kecuali semua atas takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau menyambut dengan hangat kehadiran kita semuanya, para penuntut ilmu, untuk datang ke rumahnya Allah belajar, dan beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, beliau mendoakan kita semuanya, ya Allah, dan ini adalah kebiasaan orang Yaman. Saya belajar dari orang Yaman, mereka sangat suka mendoakan orang lain, termasuk di dalam muhadarah mereka mendoakan siapapun orang yang mereka temui, termasuk audiennya. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini. Fadhali. Ayah Habibah, Allah Ta'ala anzala lana kitaban 'aziman لا نستطيع أن نحصر الذي بداخله مما يخص حياتنا، فكل ما يخص هذه الحياة التي نحياها موجودة بداخل هذا الكتاب العظيم. كتاب فيه جميع أسرار خلقنا، فيه جميع المشاكل التي نعاني منها، فيه ذكر جميع مساوئنا وسلبياتنا وكذلك إيجابياتنا، فيه جميع الحلول لهذه المشاكل والسلبيات التي نعانيها. في هذا
شيء يخصه. كذلك هذا الإنسان، أنا وأنت وهي كلنا لدينا هذا الكتالوج، ولكنه أكثر دقة وأعمق، ألا وهو القرآن الكريم. Bismillah, beliau mencintai kita semuanya, beliau menyebut kita semuanya ya ahibah, itu artinya beliau mencintai kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan teman-teman semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau dan mencintai Syekh Fuad, dan kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Amin, Allahumma amin. Baik, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini ada batasan-batasan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada rahasia-rahasia yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hamba-Nya Allah perlu untuk mentadabburi Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada halal dan haram yang dijelaskan di sana. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan cerita-cerita orang-orang terdahulu, bagaimana kuatnya orang-orang terdahulu dan bagaimana lemahnya serta siksa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka. Dan beliau misalkan, apabila kita membeli sesuatu, barang elektronik misalnya, seperti ketika kita membeli mesin cuci, ketika kita membeli barang elektronik lainnya di sebuah toko, maka pasti siapapun yang membeli barang elektronik itu akan mendapatkan buku panduan. Untuk apa buku panduan itu diberikan kepada pembeli? Tujuan utamanya adalah agar pembeli tersebut bisa menggunakannya dengan baik. Maka dari itu manusia juga membutuhkan buku panduan. Dan buku panduan kita semuanya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran akan Allah sebutkan berbagai macam solusi bagi kehidupan kita semuanya. كتاب يا حبيبات معجز. كل مؤلف كتاب، كل صاحب كتاب في هذه الدنيا يعتذر في البداية في المقدمة عن النقص والتقصير، لأنه لا يوجد كتاب كامل. يعتذر إذا موجود الخطأ في اللغة، يعتذر إذا موجود الخطأ في المعلومات، يعتذر إذا موجود الخطأ في الأسلوب، يعتذر إذا موجود الخطأ في صياغة المادة، يعتذر عن كل الأخطاء التي يمكن أن ترد في هذا الكتاب، ما عدا كتاب رب البرايا الذي قال فيه عز من قائل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه نقص، ليس فيه الخطأ، ليس فيه الزلل، ليس فيه ما يعيبه، بل هو كتاب كامل منزه عن الأخطاء، سواء الأخطاء اللغوية أو الأخطاء في المعلومات أو الأخطاء في الصياغة أو الأخطاء في التفسير أو أي خطأ قد يخطر على بالنا. ذلك الكتاب لا ريب فيما فيه أي خطأ. Beliau menjelaskan, kata beliau, setiap orang yang menulis buku yang dikarangnya, maka pasti di situ ada kesalahan yang ditemuinya. Maka dari itu, di setiap buku biasanya di depannya akan penulis catat atau sebagai catatan bahwa mereka meminta maaf apabila di dalam penulisan mereka terdapat banyak kesalahan, baik dari segi bahasa maupun dari segi penulisan. Maka beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat, di mana tidak ada kesalahan di dalamnya. Dan Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran dan menyebutkannya di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fihi", bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman-Nya
Allah yang tidak perlu diragukan, sehingga Al-Quran tidak ada kekurangan di dalamnya. Di dalam Al-Quran tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari segi penulisannya, baik dari segi maklumatnya, baik dari segi bahasanya, ataupun dari segi-segi yang lainnya. Artinya Al-Quran adalah kitab yang sempurna, dan tidak ada yang paling sempurna kecuali Al-Quran. كتاب لا يبلى مع تقدم الزمن. في البداية إذا قرأنا مثلا بعض القصص، بعض الروايات، بعض الكتب العلمية، حتى مثلا في الكتب العلمية سنرى الكتب القديمة تتحدث عن علم من العلوم كعلم الطب مثلا، لكن في واقع الأجهزة الطبية المتاحة في ذلك الوقت، في الأمراض الموجودة في ذلك الوقت. لكن الآن موجود أمراض جديدة، الآن موجود أجهزة أكثر تطورا. إذا نحتاج إلى تطوير أي كتاب على حسب العصر الذي نعيش فيه، إلا كتاب الله تعالى لا يتقادم مع تقدم العصور والأزمنة، بل هو جديد متجدد يصلح لكل زمان ومكان حتى يوم القيامة. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertinggal dengan zaman sampai kapanpun. Al-Quran akan ada dan sesuai apa yang ada di dalamnya, sesuai dengan zamannya. Berbeda dengan kitab-kitab atau buku yang ditulis oleh para ulama. Misalnya beliau menuliskan ilmu kedokteran. Di dalam buku-buku kedokteran disebutkan adanya penyakit-penyakit dan bagaimana cara mengobatinya. Tetapi apabila buku yang berjudul ilmu kedokteran itu ditulis di masa lampau, maka pembahasannya akan membahas penyakit-penyakit yang ada di masa lampau. Dan buku-buku tersebut sudah tertinggal kalau dipakai di masa sekarang, karena di masa sekarang sudah banyak alat-alat yang canggih yang dulu belum ada pada zamannya. Maka tidak ada kitab yang paling relevan sampai hari kiamat nanti dengan berbagai zaman dan tempat kecuali Al-Quran. كتاب ذكر لنا الأمراض التي نعانيها الآن، والتي عانيناها سابقا، والتي قد نعانيها في المستقبل. لم يكتفي بذكر المرض فقط، بل زاد على ذلك وذكر لنا العلاج لكل مرض من هذه الأمراض. ذكر لنا الدواء وسبل الوقاية، ذكر لنا كيف نبرأ برأ تاما من كل مرض من هذه الأمراض التي تصيبنا في مقتل. كتاب كامل تام لا غنى لمسلم لمن يؤمن بالله تعالى عن هذا الكتاب العزيز. Beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran disebutkan berbagai macam penyakit, baik penyakit yang ada pada zaman dahulu atau penyakit yang ada pada zaman sekarang, ataupun penyakit yang akan datang. Dan bukan hanya disebutkan berbagai macam penyakit, tetapi di dalam Al-Quran juga disebutkan cara mengobatinya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana cara mengobati penyakit tersebut secara detail. Maka dari itu kita harus tahu bahwa semua penyakit obatnya ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah yang sempurna, firman-Nya Allah yang utuh dan tidak ada kekurangan di dalamnya. من هذه الأمراض التي تصيب الناس على مر الأزمان، أحيانا إذا مثلا نحن نرى في المجتمعات الغنية orang-orang kaya, المعيشة مختلفة. إذا يأكلون الطعام kalau makan sama sendok dan manja بالدلع الشديد،
Gilani. Gilani. Enggilani. Gilani. Yes, Masya Allah. Allahumma barik, Masya Allah. Ini syekhnya udah kayak orang Jawa, ya. إذا رأوا من تمشي مشية عادية، يا الله كيف تمشي؟ تمشي مشية كيوت. إذا جلست الجلسة العادية، يا الله هنا تجلس كيوت كما orang kaya. أتوا هكذا، أتوا انتقادا لأنهم يرون. أنا لا أعمل ليس الجميع، أقول لكم الطبقات هذا موجود الطبقة المتوسطة، موجود الطبقة العادية، موجود الطبقة الفقيرة. فنحن العين البشرية تؤصل الناس على هذه الطبقات والله المستعان. لكن التقسيم الحقيقي هو تقسيم الإيمان وتقسيم الالتزام بأوامر الدين، التمسك بهذا الدين العظيم. هناك مجموعة من الأمراض تذكر عادة مرة واحدة، مرض واحد، وتذكر عادة مجموعة من الأمراض. هذه الجلسة المباركة سنذكر فيها بعض ما نعانيه نحن في هذه البشرية والتي أصابتنا في الصميم. سنفسر بإذن الله تعالى سورة الهمزة. Insyaallah kita kayak insyaallah. Teman-teman, beliau aja mau belajar bahasa Jawa. Ya. Berarti kita harus belajar bahasa Arab. Semangat ya. Baik, beliau berkata bahwa sesungguhnya di dalam masyarakat kita itu terdapat beberapa pembagian klaster-klaster dari berbagai macam pembagian. Di antaranya, beliau menyebutkan kita melihat dalam pembagian masyarakat itu berdasarkan harta. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang biasa-biasa saja. Dan beliau menyebutkan, manakala orang kaya itu hidup, biasanya punya kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya, ketika makan, orang kaya ini biasanya makan pakai apa, teman-teman? Pakai sendok. Maka orang kaya ini kalau lihat orang miskin makan pakai tangan, kata orang kaya ini gilani, kata beliau, ya. Dan orang kaya ini punya kebiasaan-kebiasaan tertentu selain makan, misalnya kebiasaan duduk, kebiasaan berjalan, di mana kebiasaan ini berbeda dengan orang-orang miskin. Maka kalau ada orang yang melihat seseorang dilihat dari harta kekayaan, maka itu bukan kebahagiaan yang sejati. Akan tetapi, kata beliau, pembagian atau kebahagiaan yang sejati manakala seseorang melihat orang lain dari iman, melihat orang lain dari bagaimana berpegang teguhnya dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan harta dan kedudukan. Maka beliau hari ini insya Allah akan memaparkan kepada kita materi yang sangat luar biasa, yakni tafsir surah Al-Humazah. سنقرأ السورة أولا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نبدأ بأن نذكر
تفسير هذه الآيات العظيمة. أيها حبيبات، إن من أشد ما نعانيه في عصرنا هذا الهمز واللمز. ويل والعياذ بالله، ويل هو واد سحيق في جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من النار. ويل، هذا الويل وهذا العذاب العظيم وهذا الوادي السحيق ينتظر من؟ ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يغتاب الناس ويتكلم عنهم ويقول ذلك بالإشارات بالقول. ويل لكل من اتصف بهاتين الصفتين السيئتين. هاتان الصفتان هما سبب لتفرق ليس فقط المجتمع، ليس فقط المنطقة، بل إنها سبب لزرع العداوة والبغضاء حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، حتى بين الأخ وأخيه، والله المستعان. Bismillah. Beliau membacakan surah Al-Humazah dan beliau menyebutkan dalam surah Al-Humazah dari ayat pertama sampai ayat ke-9, di mana di dalam surah Al-Humazah itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kecelakaanlah bagi setiap pengumpat bagi pencela yang mengumpulkan harta dan hitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengabadikannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka Al-Hutamah. Dan tahukah kamu apa Al-Hutamah itu? Yaitu api atau azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka dalam tiang-tiang yang panjang. Beliau menyebutkan di surah Al-Humazah ayat pertama, kata beliau bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailun. Wailun itu adalah kecelakaan kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi ternyata beliau menafsirkan wailun dengan sebuah lembah yang ada di dalam neraka Jahannam, dan beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari lembah api neraka. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kecelakaanlah bagi dua orang yang memiliki sifat al-humazah dan lumazah. Apa itu al-humazah dan apa itu al-lumazah? Maka beliau menyebutkan al-humazah adalah orang-orang yang ketika di dunia dia banyak menggibahi saudaranya, atau bahasa kitanya merumpi. Al-lumazah itu adalah seseorang yang dia menghina orang lain dengan bahasa isyarat, misalnya memicingkan mata dan yang lainnya. Maka kata beliau sesungguhnya al-lumazah dan lumazah ini adalah sifat-sifat yang buruk. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki sifat al-lumazah dan lumazah bisa memecah belah, bukan hanya memecah belah masyarakat, tapi memecah belah keluarga inti. Ada banyak orang-orang terdekat semisal kakak dan adik akhirnya terpecah belah karena di antara mereka ada yang memiliki sifat al-humazah atau lumazah. Al-humazah ya habibah اسم من هماز. الفاعل للشيء هماز بمعنى فعال، على وزن فعال، منه هماز. لكن لماذا قال همازة؟ من شدة ما اعتاد على فعل هذه الصفة السيئة فيطلق عليها كثرة التكرار وكثرة العادة والاستمرار في هذه الصفة، فيطلق عليه على وزن فعالة، بمعنى أنه يكثر من الهمز. الهمز هو الاغتياب، الغيبة، التكلم في أعراض الناس، الاستهزاء بالآخرين. وقيل بأنها نزلت في شريح ابن الأخنس
إذا دخلت شيخة سعاد لا أقول لأختي بالعين أو بالحاجب، هذا موجود جدا بيننا خاصة نحن النساء الله المستعان. في الحاسية يا أنا ليس الحاسية، كل العالم يعرف. فهو يتكلم بحاجبه وبعينه يشير أو أحيانا بفمه على الناس بصيغة التصغير والاستهزاء. وأيضا لمز من كثرة الاستمراء في هذه العادة والله المستعان، فهي على وزن فعلة تطلق على من أكثر في هذه الصفة التي ذكرت. هذا الإنسان الذي نال من أعراض الناس والذي نال من إخوانه والذي استهزأ بالجميع أيفعل ذلك وهو الإنسان المتواضع؟ لا يقود لذلك من أكبر الأسباب الكبر. أنا أرى نفسي أجهل منها، هذه استغفر الله العظيم، ما شاء الله جيد إذا ألحقتها بأستغفر الله العظيم. فمن أكبر أسباب الهمز واللمز هو الكبر يعني التكبر، الحسد، البغضاء، وهي من أكبر العلل التي تصيب قلب الإنسان فتوصفه بتغير لونه من البياض والإيمان والتقى قليلا حتى يسود والعياذ بالله. اللهم طهر قلوبنا. Baik. Beliau menyebutkan bahwa al-humazah itu berasal dari kata hamaz. Hamaz itu diambil dari wazan fa'al. Kenapa dari hamaz jadi al-humazah? Maka kata beliau karena saking seringnya dia mencela, saking banyaknya dia merendahkan orang lain sampai disebut dengan al-humazah. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seorang laki-laki yang bernama Jamil bin Amir al-Jumahi, di mana itu adalah asbabun nuzul dari ayat surah Al-Humazah. Maka beliau mengatakan bahwa sesungguhnya subhanallah al-humazah dan humazah ini adalah dua penyakit yang harus dihindari, karena dampak dari penyakit tersebut bisa menjadikan orang lain lari dari kita. Dan beliau mengatakan bahwa di antara penyebab kenapa orang itu terkena penyakit atau sifat al-humazah dan humazah, di antaranya adalah karena kesombongan yang ada dalam dirinya, al-kibr. Dan beliau misalkan contoh yang namanya sombong itu, misalnya kata beliau memisahkan bahwa aku lebih cantik daripada adikku yang ada di sampingku, kata beliau. Dan ini termasuk merendahkan, baik itu merendahkan dengan kalimat ataupun merendahkan dengan isyarat. Dua-duanya sama masuk ke merendahkan orang lain. Maka beliau pun mengatakan bahwa sesungguhnya kesombongan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, karena manakala seseorang sudah dihinggapi rasa sombong, maka biasanya dia akan merasa benar sendiri, dan nanti akan ada penyakit-penyakit lainnya yang menyertainya. Apa penyakit-penyakit lain yang menyertai dari kesombongan? Di antaranya adalah hasad, iri, dan dengki. Maka beliau mendoakan kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari penyakit sombong, karena penyakit sombong itu bisa memberikan titik atau noda hitam di dalam hati kita. Dan beliau mendoakan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan hati-hati kita. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khairan ala du'a ya Syekh. ماذا أيضا من صفات هذا الإنسان والعياذ بالله الذي أصبح يقتات على إخوانه؟ طبعا يا حبيبة أقول لكم بين قوسين والله إنها لمصيبة عظيمة. إخواننا في غزة لن أقول لكم بأنهم يقتلون، بل هم يبالون. الصغار
الكبار، الرجال، النساء، الكهول، العجائز يقتلون بدليل ذلك. لا يقتلون إلا لأنهم تمسكوا بدين الله. شعب يخجل كل العالم من صموده ومن إيمانه ومن تمسكه بكتاب الله تعالى. شعب يعلمون أن الصواريخ فوق رؤوسهم ولكنهم لا يتركون حلقات القرآن الكريم. شعب يعرفون أن هذه الحلقة إذا دخلت إليها فهي مستهدفة، الصواريخ تنتظر، ومع ذلك لا يتركون هذه الحلقة، بل إنهم يتمنون أن يقتلوا ويستشهدوا في هذا المكان وفي هذه الحلقة حتى يلقوا الله تعالى وهم يتدارسون كتاب الله. شعب سكت العالم أجمع عن نصرته لأنهم منشغلون بأنفسنا، منشغلون بأحوالنا، منشغلون بدنيانا، منشغلون بإخواننا. أنا لست متفرغة لأهل غزة لأنه موجود لدي أستغفر الله العظيم، وهذه انتهت مشاكل العالم أجمع وأصبحت هي مشكلتي. إذا أنا لم أقاتل اليهود ولم أقاتل النصارى ولم أقاتل المجوس ولم أقاتل أعداء الدين، أقاتل أختي. أستاذ أنا لا أقاتلها، نعم، لكني أؤذيها بلساني وبعملي. هذا هو الضرر الذي يقع عليها بسببي. أليس هذا عداء وهذا قتال؟ لدينا في الأمة من الجراح ما يجعلنا نتناسى ما بيننا. أهلنا في فلسطين وبالذات في غزة، أهلنا في السودان، أهلنا في العراق، أهلنا في اليمن، أهلنا في لبنان، أهلنا في سوريا، أهلنا في بقاع الأرض يعانون ما يعانون من المصائب، ونحن نعاني ما نعاني من أمراض القلوب. اللهم طهر قلوبنا وأصلح فسادها. حسبنا الله ونعم الوكيل. Beliau menceritakan tentang keadaan saudari-saudari kita yang ada di Gaza. Beliau menceritakan bahwa sesungguhnya di sana itu terjadi sebuah kisah yang nyata. Jadi ini bukan kisah dongeng, tapi kisah yang sebenarnya terjadi. Saudari-saudari kita yang ada di Gaza sana dibunuh, bahkan mereka ditiadakan, mereka dibom, mereka dihancurkan rumahnya. Bahkan yang lebih menyedihkan kita adalah ada banyak para pemuda yang sedang duduk di halaqah Quran. Ada banyak para pemuda yang dia sedang belajar ilmu agama, tetapi mereka orang-orang Yahudi tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh pemuda itu. Kalau mereka mau bunuh, maka mereka bunuh sejadi-jadinya. Dan ini adalah sesuatu yang menyedihkan, kata beliau. Dan ketahuilah wahai saudariku, kata beliau, bahwa sesungguhnya orang Yahudi ini membunuh saudari-saudari kita di Gaza karena berpegang teguhnya saudari-saudari kita di Gaza dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena berpegang teguhnya mereka dengan Al-Quran, karena berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka dibunuh bukan karena sesuatu, tapi mereka dibunuh karena berpegang teguhnya mereka terhadap agama Allah. Maka kata beliau, kita harus berpikir lebih jauh bahwa sesungguhnya ada PR besar yang harus kita sama-sama cari solusinya. Ya, kata beliau, sangat disayangkan kalau kita hari ini masih dalam kondisi bermusuhan dengan saudari kita sesama muslim. Beliau mencontohkan misalnya kita berkata kepada saudari kita sesama muslim, dia itu biang masalah, dia itu orangnya begitu, dia itu orangnya begini. Ya. Yang masih kita lakukan adalah bagaimana menjatuhkan saudari kita sebagai seorang muslim. Padahal sesungguhnya kita semuanya bersaudara. Dan apabila kita masih melakukan
melakukan hal tersebut, kata beliau, berarti kita belum berusaha untuk membunuh orang-orang Yahudi, belum berusaha ingin membunuh musuh-musuh Islam, tapi kita masih ribut, masih bermusuhan dengan sesama saudari kita. Maka beliau menasihati, sudahilah apabila kita masih melakukan saudari kita dengan sesuatu yang tidak baik. Percayalah bahwa sesungguhnya di tempat-tempat atau area konflik seperti Lebanon, seperti Yaman, seperti Palestina, seperti Sudan, dan seperti Syria, mereka di sana lebih membutuhkan doa kita. Berjuanglah dengan apa yang kita mampu, dan janganlah kita menjadikan hati kita kotor dikarenakan kita punya rasa dengki dengan saudari kita sesama muslim. Baik, أيها حبيبات، لا نستخف ولا نستهين بصفة من هذه الصفات القاتلة. سأذكر لكم قصة فقط، وهي أن رجلا أراد أن يشتري غلاما، فسأل صاحبه عن عيبه، قال أنه غلام نشيط وقوي ويحب العمل وليس فيه ولا صفة غير أنه نمام فقط. الرجل استهان بالصفة، نمام فقط، خلاص ما في مشكلة، اشتراه. مكث معه يوما فقط، ثم قال للمرأة: سيدتي، إن سيدي يريد الزواج عليك بامرأة أخرى، ولكني سأعمل لك عملا وسحرا حتى لا يتزوج عليك مرة أخرى، وحتى يحبك حبا جما أجعله يراك أجمل النساء في عينه. خلاص ما يتزوج مرة أخرى، كان قال يسجل حلاك. لا، إذا كان في الليل خذي هذا الموس، وأعطاها موس يعني الذي يحلق به الشعر. نعم، واقطعي له قليلا من الشعر، من الشعر الذي في أسفل الرقبة، الذي في أسفل اللحية، أريد بعض الشعر. ثم ذهب إلى الرجل وقال: يا سيدي، إن سيدتي تخونك مع رجل آخر، وقد اتفقت معه على ذلك الليلة. طبعا الرجل يعرف أن زوجته لا يمكن تفعل هكذا، ولكن خلاص هو يريد أن يرى الدليل، فتظاهر بالنوم كأنه نائم. وعندما رآها تأتي إليه وفي يدها الموس وتفعل هكذا برأسه، هي مسكينة تريد تأخذ الشعر حتى زوجها ما يتزوج عليها، هي تحبه، ومن شدة حبها له هي تريد أن تعمل السحر حتى هو لا يتزوج مرة أخرى. وعندما رأى الرجل الموس رأى الموت، خاف وقال: ها، صدق الغلام، لقد جاءتني ذبحي. فأخذ الموس وذبحه، ذبح زوجته. وعلم أهل الزوجة وقبيلتها بما فعل الزوج، فجاءوا إليه وذبحوه. واقتتلت عشيرة الزوج وعشيرة الزوجة بسبب هذا الغلام النمام. أترون أنها صفة سهلة؟ وما يحدث بيننا من القتال أحيانا لو بحثنا عن السبب بصدق سنرى أنها وشاية نمام أو كاذب، فتسببت بهذه القطائع والمصائب بيننا وبين إخواننا. Beliau menyebutkan sebuah kisah yang terjadi. Kata beliau, ada seorang laki-laki yang ingin membeli seorang budak, atau dalam bahasa Arab biasanya disebut budak, berarti anak yang belum besar. Dan beliau bertanya kepada penjualnya, apa sifat dari budak ini, dari budak ini? Sebutkan sifat-sifat yang ada pada budak ini. Dan biasanya penjual itu paham dengan sifat-sifat yang ada pada budaknya, karena pastinya pembeli ini sudah bermuamalah dengan budaknya. Maka penjual ini berkata kepada pembeli, ya, dan biasanya, maaf saya revisi, penjual ini biasanya paham dengan budaknya karena pernah bermuamalah dengan
penjual ini berkata kepada pembeli bahwa sesungguhnya gulam ini atau budak ini punya sifat-sifat yang baik. Seperti budak ini adalah seorang yang rajin, seorang yang seorang yang rajin, nasyid, atau seorang yang tidak pemalas, dan menyebutkan sifat-sifat baiknya. Kecuali, kata penjualnya, kecuali satu yang dia miliki, yaitu budak ini punya sifat namam. Apa itu namam, teman-teman? Namam itu adalah suka mengadu domba. Ya, maka kata beliau akhirnya pembeli memutuskan untuk membeli budak ini. Tidak apa-apa deh, toh hanya satu sifat buruknya, tapi masih banyak sifat baiknya. Dan dibawalah budak ini ke rumahnya, diserahkan kepada istrinya beliau. Maka pada suatu hari, anak ini karena memang punya sifat yang buruk, yaitu namam, suka mengadu domba, maka anak ini berkata kepada majikan perempuannya. Apa yang dikatakan oleh anak ini? Kata anak ini, wahai sayyidati, wahai majikan perempuanku, ketahuilah bahwa suamimu atau tuanku itu akan menikah dengan perempuan lain. Maka kata budak ini, aku akan memberikan solusi untukmu agar tuanmu tidak beralih perhatian kepada perempuan lain. Maukah aku berikan solusi ini? Katanya. Maka kemudian majikan perempuannya berkata, oke, mana solusinya? Anak ini mengatakan solusinya adalah, ya, buatlah sihir untuk suamimu. Disihir aja, biar cintanya nggak dibagi dengan perempuan lain. Biar suamimu itu tetap mencintaimu. Dan anak ini berkata kepada majikan perempuannya, caranya adalah kamu ambil alat cukur. Kalau pas majikan laki-laki itu lagi tidur, maka ambillah sedikit-sedikit dari brewok. Ya, diambil sedikit-sedikit rambutnya. Kalau majikannya lagi tidur. Maka dilakukan oleh majikan wanita ini karena rasa cintanya kepada suaminya dan tidak mau suaminya beralih ke lain hati. Subhanallah, karena anak ini memang punya sifat yang tidak baik, yang buruk, yaitu namam, suka mengadu domba. Dia mengatakan kepada majikan laki-lakinya, wahai tuan, kata anak ini, ketahuilah bahwa istrimu itu ingin mencelakaimu. Buktinya apa? Buktinya dia mengambil alat cukur dan mengambil rambutmu sedikit demi sedikit. Tuan ini nggak percaya pertamanya. Masa iya istrinya begitu? Dia tahu istrinya sangat mencintainya. Ya. Dan suatu hari tuan ini pura-pura tidur, teman-teman. Pura-pura tidur, gitu ya. Dan istrinya menyangka suaminya tidur. Seperti kebiasaan yang pernah dilakukan oleh istrinya. Istrinya mengambil alat cukur dan mulai mencukur rambut yang ada di pipi suaminya. Ya. Dan suaminya karena pura-pura tidur terkejut. Wah, berarti benar ini apa yang dikatakan oleh budakku, oleh gulangku. Gitu ya. Terjadilah suatu peperangan. Kalau di Yaman tuh namanya, kalau suku itu disebutnya dengan qabilah. Dan memang saya paham bahwa di sana itu, Masya Allah teman-teman, kalau ada satu kabilah yang berperang, maka kabilah lain ikut panas. Atau ada salah satu dari kabilah, salah satu dari warga kabilah itu yang ikut berperang, maka biasanya hampir seluruh kabilah itu akan membelanya. Maka terjadilah permusuhan antara keluarga majikan perempuan dan majikan laki-laki. Peperangan itu terjadi dan terbunuhlah, ya, Masya Allah, puluhan dari kabilah suaminya dan puluhan dari kabilah istrinya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah anak yang dibelinya atau gulam yang dibelinya mengadu domba antara majikan perempuan dan majikan laki-lakinya. Maka kata beliau, banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa sesungguhnya permusuhan yang terjadi pada diri kita itu biasanya diawali dengan seseorang yang memiliki sifat mengadu domba. Dan beliau mengatakan, jauhilah sifat namimah atau sifat namam, karena sesungguhnya sifat mengadu domba ini akan menghancurkan
banyak orang, dan beliau berpesan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang buruk ini. من صفات هذا الإنسان الذي انشغل بالآخرين عن نفسه، وإلا عندما سئل أحد الصالحين قالوا له لا نراك تريد أحدا، يعني نحن لا نراك تتكلم عن أحد أبدا. كيف؟ قال لست عن نفسي راضيا حتى أعيب غيري. لا، أنا لم أرضى عن نفسي، ما زلت أرى نفسي صاحب أخطاء، وصاحب الأخطاء لا يمكن أن يتكلم في أخطاء الناس. لذلك عندنا نحن في العرب مثلا يقول من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. أنه مباشرة الذي سيعيد الحجر سينكسر هذا البيت. الزجاج نعم، kaca. الذي rumah buat dari kaca، الذي بيته من زجاج لا يمكن أن يرمي الناس بالحجارة، عندما يرمون له سينكسر بيت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث أن لا نرى أن الإنسان يرى القذاة في عين صاحبه. القذاة هي الخشبة الصغيرة جدا يراها في عين صاحبه، ولكن لا يرى هو الجذع في عينه. إذا في عينه جذع كبير، خشبة كبيرة، هو ما يراها لأنه يرى نفسه هو الجيد the best، ويرى في الناس كل الخطأ. خشبة صغيرة يراها في عين صاحبه لكنه هو بنفسه، وهذا كله في عينه ولا يرى. هكذا هي النفس البشرية إذا تكبرت ورأى نفسه هو المثال، الشخص الأمثل. من صفاته أيضا يا حبيبات أنه منشغل بهذه الدنيا فقط لجمع المال، شري uang. حتى عندما يذهب إلى مكان، هذا المكان في أين؟ يكتب ما شاء الله موجود الناس الأغنياء، أكو حاضر إن شاء الله. لكن إذا كان فيه الفقراء فقط، وفي العلم، وفي أنا والله يسيبه يا هذه إني هذا اليوم أنا مشغول جدا وموجود ربط البرنامج وأنا ما أستطيع. هو يتبع كل ما يتعلق بالمال، وما تعلق بالعلم وما تعلق بالفقراء والفقر لا يتبعه مهما كان فيه من خير له في الدنيا أو في الآخرة. فهو الآن لا يرى إلا لغة المال فقط. الذي جمع مالا انشغل بجمع المال فقط وبعده. كلما دخلت عليه الغرفة وهو موجود في يده الفلوس، يعد المال، يعده هذا اليوم في الصباح، بعدين في الظهر عندما يأتي الغداء يفتح أيضا يرى هل زادت أم لا. دائما منشغل بعد المال في الليل وفي النهار. هو يظن في عقله أنني إذا جمعت هذا المال فإن عمري سيطول، يحسب أن ماله أخلده سيخلده في هذه الدنيا. يظن أن أصحاب الأموال أعمارهم طويلة يبقون دائما في هذه الدنيا. Beliau menjelaskan tentang sifat manusia. Kata beliau, diantaranya sifat manusia itu biasanya mereka ketika melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, maka dia melihatnya dengan sesuatu yang besar. Jadi di antara sifat manusia mencari-cari kesalahan orang lain. Padahal kata beliau, kita sendiri punya banyak kekurangan, kita sendiri punya banyak kesalahan. Tapi karena kita sibuk mengorek-korek kesalahan orang lain, sampai kita lupa bahwa diri kita punya banyak kesalahan dan kekurangan. Dan beliau mengatakan, hendaklah kita tidak boleh melemparkan sesuatu kepada orang lain kalau itu ada yang menyakiti. Contoh, beliau misalkan kalau ada orang
punya rumah yang terbuat dari kaca, maka orang ini tidak akan melemparkan batu kepada orang lain, karena dia tahu kalau dia melemparkan batu kepada orang lain, maka orang lain pun akan melemparkan batu ke rumahnya yang terbuat dari kaca, dan ini membahayakan. Maka dari itu kata beliau, hendaklah kita sebagai manusia tidak perlu untuk melemparkan kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain, karena sesungguhnya kesalahan kita pun, kekurangan kita pun sungguh lebih banyak daripada orang lain. Dan ini diantara manusia yang memiliki sifat sombong, karena manusia yang memiliki sifat sombong ini dia akan melihat orang lain lebih kecil, lebih rendah daripada dirinya. Dia tidak sadar bahwa dirinya sesungguhnya adalah manusia yang tidak sempurna. Kemudian beliau menjelaskan di ayat yang kedua bahwa sesungguhnya, ini sudah pindah ke ayat kedua, tapi beliau tadi berbicara di ujung dan di ayat yang kedua. Dan beliau menafsirkan ayat yang kedua bahwa sesungguhnya di antara sifat manusia adalah suka menumpuk harta, suka mengumpulkan harta. Pagi hari dicarinya harta tersebut, siang hari dicarinya harta tersebut, malam hari pun demikian. Bahkan di antara sifat manusia bukan hanya menumpuk harta, tapi di antara sifat manusia juga menghitung harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Dan beliau mengatakan bahwa kita, kebanyakan, mayoritas dari kita itu menilai seseorang berdasarkan harta yang Allah Azza wa Jalla telah titipkan. Beliau misalkan, contoh misalnya, ada di antara kita yang diundang oleh orang kaya, maka biasanya kita akan mengatakan, siap, saya akan datang. Karena dia paham bahwa orang kaya tidaklah menyediakan makanan dan jamuan kecuali yang mahal dan enak. Tetapi sebaliknya, kalau yang mengundang adalah orang miskin, maka biasanya kita akan mencari 1000 alasan. Kita mengatakan maaf tidak bisa, maaf saya sibuk, dan alasan-alasan lainnya. Dan beliau mengatakan bahwa orang-orang yang senantiasa menjadikan harta sebagai barometernya, maka dia akan mengatakan dalam dirinya bahwa tidaklah aku mengumpulkan harta kecuali usiaku akan bertambah, dan itu adalah sebuah kekeliruan. Kata beliau, sesungguhnya harta tidak menjadikan seseorang mulia, tapi yang menjadikan seseorang mulia adalah iman, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhali ya Pak. نصيحة أقولها لكم: لا تعبدوا، لا تحسدوا، لأن كثرة العبد تذهب بركة المال. حتى مثلا عندما موجود لدينا الحصالة، أين خطواتي؟ نسيت اسم الحصالة. الحصالة التي يجمع فيها الفلوس. kadang-kadang kalau ada celengan. هذه الحصالة عندما نجمع فيها الفلوس، ألسنا أجمع فيها المال؟ مثال لمدة عام. هذه الحصالة مغلقة، yang tutup, tidak bisa buka. ما شاء الله في آخر العام أنا أفتح، ما شاء الله أضرب جدا. لماذا؟ لأني لا أحسب. لكن لو كان الحصالة yang bisa buka dari bawah, terus aku buka, lihat berapa, terus masuk lagi, tutup. Naud, cuma terus masuk lagi, tutup. Lidalik, enggak bahagia kalau aku buka. Untuk tahu berapa di dalam. أنا أعرف الآن ماذا موجود في الداخل كم، لكن عندما تكون مغلقة أنا أفتحها فجأة وقت الحاجة أراها كثير ما شاء الله. وكذلك العد، إذا كان الخزانة البريكس هذه عندما نضع فيها المال، لأننا نفتح دائما ونغلق، دائما نفتح ونعود ونغلق. Jangan sayang, لا تعد المال حتى يحتفظ بالبركة. إذا عددنا المال ذهبت البركة. سبحان الله، هكذا إن شاء الله. فقط إلى هناك احنا اشترينا
خذي. احتجتي لعمل الخير خذي. ما نقص مال من صدقة، ووالله ما أخذ من مال لوجه الله تعالى إلا زاد هذا المال بركة. كان حبيبي صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو الذي كان يبيت الشهرين والثلاثة لا يوقد نار في بيته لطبخ الطعام أو الخبز. إن شاء الله. Baik, jazakallahu khair ala nasihatnya, insyaallah. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, beliau memberikan nasihat yang sangat berharga untuk kita semuanya. Kata beliau, kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka jangan dihitung-hitung terus. Beliau misalkan kalau kita punya tempat, atau kalau menurut saya celengan, tapi katanya beliau pernah mendengar sebuah kata bukan celengan, Allah Ta'ala. Yang jelas tempat itu adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan uang kita. Dan biasanya tempat untuk menyimpan uang itu ada dua jenis. Ada yang tidak bisa dibuka sama sekali, dan ada yang bisa dibuka dari bawah. Ingat teman-teman, pernah punya celengan itu atau pernah punya tempat seperti itu? Pernah ya? Maka kata beliau, ada nggak orang yang menabung di tempat itu setiap hari dihitung? Ya, hari ini nih saya nabung misalnya 10.000, besok nabung 10.000 lagi, terus diambil lagi, hitung lagi, oh berarti 20.000, berarti hari ketiga 30.000. Ya, kata beliau, orang-orang yang senantiasa menghitung hartanya yang ada di tempat penyimpanan harta itu atau celengan itu, maka dia tidak bahagia. Kenapa? Karena dia merasa masih sedikit. Tapi coba, kalau ada orang menyimpan harta di tempat untuk menyimpan harta, kemudian dia buka dalam waktu yang lama, dan ketika beliau membuka, ya, atau orang yang membuka celengan ini, dia akan dapati hartanya sudah masuk nominal jutaan, gitu ya. Dan beliau pun memisalkan bahwa ketika ada seseorang yang menyimpan harta di brankas, maka pastinya orang ini tidak menghitung harta yang masuk ke dalam brankas ini kecuali dalam waktu yang lama. Kalau ada yang menghitung-hitung yang masuk ke dalam brankas ini misalnya setiap hari, maka ini tidak akan membahagiakannya. Maka dari itu kata beliau, ambillah harta kita yang kita simpan untuk sesuatu yang kita butuhkan, bukan untuk menghitung-hitung kembali. Dan sesuatu yang dikeluarkan di jalan Allah, kata beliau, pasti akan Allah tambah. Dan cara yang tadi tidak dihitung-hitung, tapi kalau misalnya kita butuh, maka kita ambil, itu lebih barakah. Beliau misalkan bagaimana dermawannya Rasulullah SAW dalam menginfakkan harta di jalan Allah. Beliau adalah orang yang patut menjadi teladan bagi kita semuanya. Ketika di rumah Rasulullah SAW tidak ada makanan yang bisa dimakan, namun beliau tetap mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti angin yang berjalan. Maka dari itu beliau mengatakan, menasihatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya tidak ada harta yang akan Allah berikan keberkahan dan Allah menambahkannya kecuali harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata dia. ثم بعد أن ذكر أيضا من صفات هؤلاء الذين انشغلوا بالهمز واللمز بأنهم يجمعون المال ويعددونه بمعنى كثرة العد. كلا. يعني ماذا يعددون المال ويجمعونه؟ يظنون أن هذا المال سيخلدهم في الدنيا. كلا. لينبذن في الحطمة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. النبذ هو الرمي بشدة. سيرمى، لن ينفعه هذا المال، سيرمى في الحطمة. لماذا سميت الحطمة؟ لأنها من شدة اشتعالها يحطم بعضها بعضا وتحطم جميع من يرمى فيها. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك. أيها الأحبة، هذه معلومة علمية. عندما نرى النار
وصلت إلى درجة 1100 درجة مئوية، فإن اللون يكون أحمر مخيفا. وعندما تزداد الحرارة حتى تصل إلى درجة 5500 لمريبون مراكش درجة مئوية، يصبح لونها أبيض. متى يصبح لونها أسود؟ إذا وصلت إلى درجة 12,000 تصبح سوداء. ما هذه الحرارة التي تذيب الحديد؟ كيف إلى عظام الإنسان؟ ليطرحن ويرمين رميا شديدا في النار والعياذ بالله. لن ينفعه هذا المال الذي جمعه. هذا المال الذي أعددته ليقيني من الموت كان الأحرى بي أن أتخذه ليقيني من العذاب. همسة يا حبيبات، جربنا ملذات الدنيا واستلمنا الهدايا الكبيرة، سواء كانت هدايا من المال، سواء كانت هدايا من الناس، سواء كانت هدايا عينية من الملابس الغالية، من المأكل الغالي، من الأشياء الثمينة. يعلم الله يا حبيبات ما وجدنا ألذ من العطاء. وكل واحدة منا لا بد وفي قلبها وإن لم تكن لها نشرة مع العطاء جعلتها تشعر بسعادة ولن تجدها إلا بأن تعطي لله تعالى. العطاء لذة لا يعلمها إلا من ذاقها. الإنسان إذا ما أعطى لله أعطى وهو متيقن بأن هذا سيأتي الخراج ولو بعد حين. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا أعطت العطية الملابس أو كانت تطيبه أولا، هي تطيب حتى طيبت مرة ملابسها وأعطتها لمسكين، فقالت لها خادمتها يا أم المؤمنين ولكنه أعمى، هذا أعمى ليس بها، كيف تطيبينها وتجملينها هذا الجمال كله؟ قالت لها بأنها وضعتها في يد الله تعالى وليست في يد الأعمى. لو كل واحدة منا استشعرت هذا الأمر عندما أعطي الصدقة، عندما أعطي الهدية أيضا، الهدية إذا أخلصت النية لله تعالى أنا أعطيها هذا الحامل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنا أضعها في يد الله، سيكون لها مذاق آخر، سيكون لصداها في قلبي نية أخرى تطهر هذا القلب من الصدى. فبدلا من جمع المال وتعذيبه، كلنا يا أخوان نحب المال، ما في إنسان ما يحب المال، كل الناس يحب المال، لكن هناك من جعل الدنيا في جيبه فقط، وهناك من ما صدق به ما صدق دخلت إلى قلبه. كلامي لا يأتي من خلاص نحن نملك الدنيا، أستاذ أحمد قال نحن لا نبيع ولا نأكل ولا نعمل شيء جميل لأنه خلاص نحن نريد الآخرة. لا، اعمل لدينك كأنك تعيش أبدا، واعمل لدينك كأنك تموت غدا. لأني أقول لكم حتى وإن عملنا في التجارة وإن عملنا في المشاريع وإن عملنا في أي عمل يدور علينا دخلا، هذا شيء ممتاز، لكن لا تجعليه همك ولا تجعل المال في القلب ولكنه في الجيب. المال يعينني على طاعة الله، ولا تجعلي طاعة الله تضيع بسبب المال. فهم يا حبيبات؟ هذه نقطة أيضا. Beliau mengatakan teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah kepada orang-orang yang senantiasa mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Di dalam surah Al-Humazah Allah menyebutkan kalla. Apa itu kalla? Kalla itu artinya adalah sekali-kali tidak. Kalau tadi orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya mengira
bahwa semakin banyak harta yang dikumpulkan maka usianya akan bertambah, tetapi ternyata itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalla la yunbadanna fil hutama. Sesungguhnya orang-orang yang sekali-kali tidak, karena orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, maka Allah akan masukkan ke dalam al-hutama. Dan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya al-hutama ini adalah api yang menyambar-nyambar, maksudnya dalam kondisi hararah syadidah atau dalam kondisi yang sangat panas. Dan beliau memisalkan di dalam dunia kita ini, di dalam kehidupan kita ini, kalau kita melihat api di sebuah suhu 1100 derajat, maka biasanya kita akan melihat api itu berwarna merah. Dan semakin tinggi suhunya, misalnya suhunya 5500 derajat, maka warna api akan berubah menjadi putih. Semakin tinggi lagi suhunya mencapai 12.000, maka api ini bukan lagi berwarna merah, bukan lagi berwarna putih, tapi api ini berwarna hitam. Dan ini menunjukkan bahwa neraka itu adalah sesuatu yang sangat panas. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi. Beliau meminta perlindungan kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari azab api neraka. Karena tentunya api neraka ini adalah sesuatu yang sangat panas dan kita tidak akan kuat untuk memasukinya. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada manfaat dari harta yang dikumpulkan dan hanya dihitung-hitung, karena semuanya akan pergi meninggalkan dunia ini. Dan beliau mengatakan, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita, maka jadikan harta kita ini sebatas di kantong kita atau di jahit, bukan sampai ke hati kita. Artinya, kalau ada orang yang menyimpan harta hanya sebatas di kantong saja, maka dia akan mudah mengeluarkan harta apabila memang harta itu harus dikeluarkan. Beliau pun memisalkan bagaimana ibunda kita Ummul Mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ingin mengirimkan hadiah kepada orang-orang, maka beliau biasanya membagus-baguskan hadiah yang akan diberikan kepada orang lain. Beliau juga pernah memberikan wewangian kepada orang tersebut dan dibagus-baguskan, insyaallah. Apa yang terjadi Ibu? Budak beliau, ya pelayannya beliau berkata kepada Ibunda Aisyah, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, kenapa kau bagus-baguskan kalau mau memberikan hadiah? Padahal yang akan kau berikan hadiah itu adalah yang menerima adalah orang yang a'ma atau orang yang buta. Maka beliau pun menjawab bahwa sesungguhnya beliau memberikan hadiah kepada orang lain bukan dilihat dari siapa penerimanya, tetapi beliau memberikan hadiah kepada orang lain dan membagus-baguskannya itu karena ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya, ketika kita memberikan hadiah kepada orang lain, maka berikanlah hadiah yang terbaik, baguskanlah hadiah yang akan kita berikan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu yang indah. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau bahwa setiap manusia di antara sifatnya menyukai harta. Dan beliau mengatakan diperbolehkannya seseorang berdagang, tijarah misalnya, dan mengumpulkan harta, tetapi tentunya harta ini jika memang harus dikeluarkan maka dikeluarkan. Lagi-lagi dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Ta'ala wa adraka mal hutmah. Huna طبعا السؤال ليس لمعرفة الجواب لإرادة معرفة الجواب ولكن للتهويل والتعظيم. كذا وما أدراك ما كذا لأنه شيء عظيم
ما أدراك ما هذه الحطمة؟ نار الله الموقدة، نار الله التي أوقدت بأجسام وعظام الكفار والمنافقين والمخالفين لله تعالى. هذه النار من صفاتها والعياذ بالله أنها تطلع على الأفئدة. أحيانا يا حبيبات ونحن نطبخ ونحن النساء أحيانا نحترق رسم، أحيانا يكون الحرق بسيطا، وأحيانا يكون كبيرا، وأحيانا يكون مؤلم وأشد على قدر الحرق، على قدر مكان وموضع ومقدار المكان الذي انحرق. لكن الذي عرف عنه أن الألم إذا اشتد على الإنسان بأي شيء كان، بأي مرض كان، بأي مصيبة كانت، إذا وصل إلى الذروة هو وصول الألم إلى القلب. إذا وصل إلى القلب مات الإنسان. تطلع على الأفئدة بمعنى أن الألم لن يكون ألما عاديا، بل هو أشد أنواع الألم في الدنيا الذي يصل إلى القلب، ولكن هنا لا يموت الإنسان، لا يموت فيها ولا يحيا. إذن سيعاني أشد الألم مع استمرار حياته، بمعنى ذلك العذاب المستمر والعياذ بالله. إنها عليهم مؤصدة مغلقة إغلاقا محكما والعياذ بالله كالسجن. ولكن كيف هذا الإغلاق في عمل أين يكون موضع الإنسان الذي اتصف بهذه الصفات؟ في عمل ممددة، قيل بأنها الأسياف الحديدية المجوفة التي تدخل من الأفواه حتى تخرج من الأدبار والعياذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'idah. Kata beliau, "Wa ma adraka mal hutamah." Tahukah engkau apa itu neraka hutamah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang selanjutnya bahwa neraka hutamah itu adalah narullahil muqadah, adalah api yang dinyalakan. Al-muqadah itu dinyalakan. Dan sifat dari al-hutamah ini diantaranya adalah api ini dalam kondisi muqsadah atau dalam kondisi mughlaqah, dan api ini akan masuk ke dalam hati manusia sampai ke dalam-dalamnya. Jadi bukan hanya api yang biasa, tapi api ini adalah api yang sangat-sangat panas. Beliau misalkan, kalau kita terkena api di dunia, maka biasanya kulit kita akan gosong, kata beliau. Mungkin kulitnya akan melepuh, gitu ya, akan melepuh. Dan setiap apinya lebih panas, ya, lukanya pasti lebih lebar. Beliau mengatakan, kalau saja kita tidak kuat dengan api yang ada di dunia, maka jangan pernah kita meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Dan beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka Jahannam atau neraka yang sangat panas, yaitu neraka neraka. Baik. Akhir, خلاص. Ayah Habibah, nakhtimu بأن ذكرنا هذه الصفات التي نبذت وقبحت وحذر منها في كتاب الله تعالى، وتعرفنا على ما فيها من شرح للعلاقات، من قطع للقرابات، من زلازل في المجتمعات، من فساد وإفساد بين المسلمين والمسلمات. فإياي وإياكم من الوقوع في هذه يا حبيبات، ألا نستخدم هذه الأعين في الهمز واللمز،
المغمزة والإشارة بالحاجب استغفر الله، كل هذه الأمور لا نستهين بها ولا نستقلها، فهي عند الله تعالى عظيمة. فكل المسلم على المسلم حرام. الله تعالى قد حماني وحفظني بحفظه، فكيف لك أن تنتهك حرمتي؟ هذه الأمور والمنهيات التي سمعناها الآن أنا وأنتم إن شاء الله سننتهي عنها، حتى نكون ممن قال الله تعالى فيهم: والعصر إن الإنسان كل الناس إن الإنسان لفي خسر. كلهم؟ لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى من يقع بها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لجمع تاب من زلاتهم ما كان منهم في الزمان الأول. يا من أجبت دعاء من فالتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني، يا من أمرت الحوت ينفض يونس وسترته بشجيرة اليقطين. يا رب إنا نحن في كربة فرحا عبادا كلهم ذنوني. تم الكلام وربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما لاح مريم وأورق عود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا معلمتي على تدريسكم المبارك. جعل الله هذا العمل الصالح في ميزان حسناتكم وارفع درجتكم في الجنة. Baik, teman-teman yang saya cintai dan Allah, nasihat terakhir beliau kepada kita semuanya. Kata beliau, jauhilah sifat-sifat yang terdapat di dalam surah Al-Humzah. Kenapa? Karena ketika seseorang memiliki sifat Al-Humzah dan Al-Lumzah, maka orang ini akan merusak semua, merusak hubungan tali kekerabatan, merusak hubungan masyarakat, dan merusak sesama saudara kita orang-orang beriman. Maka beliau mengatakan, hendaklah kita sebagai orang yang beriman tidak memicingkan mata kepada saudara kita, tidak merendahkan saudara kita, karena sesungguhnya kehormatan orang-orang yang beriman itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kita menjaga saudara-saudara kita agar tidak kita sakiti baik dengan lisan kita ataupun dengan anggota badan kita. Dan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang, setiap manusia itu akan merugi kecuali orang-orang yang beramal saleh, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan itu sudah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Asr. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjaga kita masuk dalam kategori orang-orang yang berada di dalam surah Al-Humzah. Dan beliau mendoakan untuk kita dengan doa-doa yang panjang. Maka saatnya kita juga turut mendoakan beliau, Syekhina Syekh Ahlam dan Syekh Asmar serta keluarga besar beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan untuk beliau dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesolihan untuk anak keturunan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan beliau dan keluarga besarnya ke dalam surga Firdaus. Dan ulama ini orang tua beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita turut mendoakan untuk kedua orang tua beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Baik, meluaskan kubur kedua orang tua beliau.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak keturunan orang tua beliau anak-anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan beliau dan keluarga besarnya di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khair ya akhwati fillah ala ihtimamikum. Barakallahu fiikunna jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam menerjemahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita dengar sebagai ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.